बहुत से कौन करचु कि रे माछ आनी सारा ना बापा देखिए रथर माछ खाइबा केते जल्दी देखि आन लगे सकाळ जाइछले गोटे काम रे से भिने चंता कथा किस माछडा रूही माछ रूही 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 माछ खाइबा अरे के किलकियाटा ना किले होबरा ना किले होबन आउ 700 700 700 रथर खाई दिन आइसो हम काली पूजा करियो आज किंतु खाइबा ना हम काली रथ टाणीबू पूजा करिबू काली जीवा रथ तो नहीं काली जिमी आज मु जिमी नहीं काली जिमी तो नहीं पुओ छुआ सब टाणीबू मांडी पके हां घर रेवन ना पूरा रिंग पीस टाइप रो पूरा करियो बुझलो पूरा गुले गुले पूरा रिंग पीस खाइबा रुई माछ रिंग पीस बर्तमान देखु आमर रुही ना रुही माछ मजा पाई पखाड़ खिया रुही माछ मजा पखाड़ सेपटे हो गला किसी भाजी सारे जो एपटे पड़ी सेकेंड आउ मुंड अच्छी खाली ना मुंड खटा दिया हम अंत गुड़ा ठीक अच्छे ना लो अंत पटुआ जे नागे ना अंतटा बढ़िया नागे अंत पटुआ हम आछ खटा हम दीपर से तो माछ खिया दीपर माछ खाइबा आज दीपर तो बापा रही से बालेश्वर जीवे कौन काम अच्छे दीपर आम खाइबा बापा सियाड़े खाइबे आम थरे खाइले सरला आउ दीपर भी एत खिया जाए आमर थोड़े खाइबे ना 3 जन मनीष केते खाइबे बक्ते भात खाइबे ना जे दिन पखाड़ रे लखियाला जे दिन पखाड़ नहीं गरम भात बक्ते रांदी खाइबे ना सइला तापर पुनी राती रो भी हमर एका साटा खाइबे ना ई गला सई पड़ले हम तो बो गाड़ी सारलानी पखाड़ माछ गाड़ी सारलानी तो देखु खटा दिखाई माछरे माने चड़चड़ा खटा माछ चड़चड़ा एपटे अंत पटुआ पखाड़ हाँ माने माछर रसुणटा बढ़िया लगे नुहे टेस्ट लगे बाजिला 10टा होगला पूरा खाईदे सका पाखर दुनिया कम भी सरला पेट खाली कौन कला पुणी रुही माछ गाड़ी है तो उड़ी डिया मार्ची हाँ तो चलते खाइबा डेरी कह बापा गाधौ परा ठीक गाधे खाइबे गाधे सारे आसवे ना अधा गाधुआर धरिए चलते खाईदे हाँ तो बापा आसीगले बालेश्वर जाइए सका पाखर एवं आसिले किस किस या भर कौन अच्छे कंपानी जीरा सोडा आउ 2टा जीरा सोडा अच्छे कंपनी वाला देछन ना किस 2टा जीरा छोड़ा आनले देखा वो खोल किस अच्छी था भीतर देखा बैग भीतर कौन अच्छे उपहार सेव आउ किछि नहीं ना आउ के किछ एरा टिफिन टा सेवटा बढ़िया मिठा सेवटा तो किलो 2 किलो देखा कौन अच्छी कर किलो 2 किलो आनला मु अधिक लान रस बुई गेला लो बुआ
ଲଡୁ ଲଡୁ ଲଡୁଟା ଦେ ବଡ ବଡ ଲଡୁ ହଳଦୀରାମ ହଳଦୀରାମ ଖାଇଦବା ଟିକେ କେତେ ନାଉଛି କେତେ ନା ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀରାମ ପଇଁଠା ଖାଇଦେ କେତେ ବଡ ହାଟା କରୁଛୁ ଖାଇଦେ ସବୁ ଖାଇଦେବୁ ନା କିଲୋ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେନି ଏତେ ଖାଲି ମୁହଁ ଆରେ ଏଇଟା ହଳଦୀରାମର ବଢିଆ ଲଡୁଟା ଲଡୁ ପାଇଛୁ ଆଉ ଖାଇଲୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବି ମାନେ କାଣା ଓଜନ ନାଗୁନି କାହିଁ ବେଗଟା ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଦେଇଥିଲ କିଏ ଯାଇଥିଲ ତୁ ଜାଣିନୁ ନା କିଏ ଯାଇଥିଲ ନା ଆମେ କେଣେ ଯାଇନି ଆମେ ଜାଣିନେ କିଆଡେ ଯାଇଥିଲ ଲଡୁ ଆଣିଲା ଲଡୁ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପରା ବାଲେଶ୍ୱର ଲଡୁ ଯାଇଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ଖାଇତେ ଥଣ୍ଡା ଗୁଡା ନେଇଛି ମାପ ଖାଇବ ଏଠି ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଜଣ ଜଣକୁ ଏଇନେ କେନ ଥଣ୍ଡା ସବୁ ଆଉ ବଡ଼ କେତେ ଜିରା ଆଉ ସେଉ ଆଣିଲେ ପୁରା ମିଠା ସେଉଟା ପୁରା ମିଠା ଖାଇକି ଥଣ୍ଡା ଧୀରେ 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 ମୁହଁ ବାନ୍ଧୁଛୁ ଏ ମି ଦାନାର ପୁରା ସରୁ ଦାନାର ଏଇଟା କେତେ ନାଉଛି ମିଠା ମିଠା ଇଏ ଖଟା ପୁରା ଖଟା ନାଗୁଥିବ ଏଟା ଜିରାଟା ଆଉ ଖଟା ଲାଗିବନି ସେଟା ଖାଇଲେ ତା ହାତରେ ଖଟା ଲାଗିବ ଖଟା ନାଲି ନା ହଁ ତା ହାତରେ ଖାଲି ଏଟା ମିଠା ଜିନିଷଟା ପୁରା ମିଠା ସେତିକି ଖାଲୋ ବେଶୀ ଖାନି ତୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଖାଇ ଦଉଛୁ ତାର କିଛି ହବନି ତା କିଛି ହବନି ଜଣେ ମାରିବା ଜଣେ ତା ବୋଲି ତୁ କିଛି ମାନିବୁନି ଖାଇଦେ ଚଟପଟ କରିକି ଖାଇଦେ ଯେ ରଖିବା ବେଲେ ମାରିବା ବେଲେ ଜଣେ ରଖିବା ବେଲେ ଜଣେ ତା ବୋଲି ତୁ କିଛି ମାନିବୁନି ଖାଇ ଚାଲିବୁ ସବୁ ପିଲରୁ ସେଟା ରଖ ଫ୍ରିଜ ର ଏଟା ଟୋଟାଲି ପୁରା ଗରମ ପାଣି ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି এটা ଅଲଗା ଜିରାଟା ଏଟା ନା ସେଟା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଏଟା ଅଲଗା ସେଉଟା କାଟିକି ଖା ଇଏର କ୍ଷୀରିର କାଟିକି ଖା ତୁ ଏଇଖା ଖାଇନା ମୋଟେ ଜଣା ପଡିବନି ଏର କିଛି ହଉଛୁ ଲୋ ତୁ ଏଟା ଧୋଇକି ଖା ଟିକେ ଅତି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଟା ଧୋଇ ଖା କଞ୍ଚା ପାଣି ତୁ ଜାଣିନି ନା ମିଠାଟା ଖାଇଲୁ କଞ୍ଚା ପାଣିଆ ନାଗିବ ବୋଲି ସେଉଟା କି ଚେନି ଗଳେ ଦାନ୍ତ ତ ଅଛି ଛୁରୀ କଣ ସବୁ ଖାଇଦେ ପରିବା କିସ ବିଲାତି ଆଣିଛ ବିଲାତି କେତେ ଲେଖା ଆଜି ଏଟା ଆଣିଥିନି 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ରଖିଦେଇଥିବୁ ଫେର 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯିବ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି 2 ଦିନ କୁ ଗୋଟା ଖାଇବୁ ବିଲାତି 80 ଟଙ୍କା ନା ତାକୁ ବାହାର ରଖି ତାକୁ ଧୂପ ଟିକେ ଦେଇଦବୁ ଧୂପ ବୁଲାଯିବ ନା ନା ଏଟା ଫ୍ରିଜ ର ରଖି ଧୂପ ବୁଲା ଗଡରେଜ ରଖିଲେ ପଚିଯିବ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ଆଉ ବାଇଗଣ କେତେ ଲେଖା ବାଇଗଣ 70 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ ପିଆଜ ତାନା ଯାଅ ଫେରେ ଦେଇ ଆସିବ ତା ଦେହ ନ ଖାଇବ ମତେ ଦବରେ ଭାଇ ମୋର